Hello everyone, welcome back to my channel. আজি আমি গৈছো আহোম স্বৰ্গদেউসকলৰ সমাধিস্থললৈ চৰাইদেউ চুকাফা মৈদামলৈ। তেন্তে ব'লক আমি একেলগতে যাওঁ। আমি গৈ আছো আৰু বেছি ডোখৰ নাই আৰু বাহঁতৰ পিছফালে আহি আছে। আমি পাই গলোহি। তেন্তে ব'লক আমি ভিতৰলৈ যাওঁ। तू मीठे घाट का पानी मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी এয়া চব কিমান ধুনীয়া লাগিছে। একদম চবফালে সেউজীয়া সেউজীয়া হৈ আছে। বহুত চাফ চিকুণত থৈছে। এইফালে দেখিছেনে চাফা কৰি আছে, কিমান সুন্দৰ। मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी এয়া এতিয়া আমি খটখটি বগাই বগাই গৈ আছো। तू मीठे घाट का पानी চব কিমান ধুনীয়া লাগিছে। ফুল ফুলিলে আৰু ধুনীয়া লাগিব। খালি এতিয়া ফুলটো ফুলা নাই। এতিয়া দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া লাগিছে। ইয়াত জিৰণি ল'বলৈ এইটো ঘৰ বনাই দিছে। ইমান ধুনীয়া লাগিছে। नींदों के धागे से बांधा है ख्वाबों को तेरे मैं ना जहाँ चाहूँ ना आसमां चाहूँ आजा हिस्से में तू मेरे तू ढंग चाहतों का मैं जैसे कोई नादानी तू ढंग चाहतों का मैं जैसे कोई नादानी मुझे खुद से जोड़ ले तो मेरे यार बात बन जानी रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट আমি গুগলত চৰাইদেউ চুকাফা বুলি চাৰ্চ মাৰিলে বেছিভাগ এইটোৱে দেখা পাওঁ। আপোনালোকক মই ইয়াৰ ভিতৰলৈ লৈ যাম ব'লক। দেখিছেনে চব মৈদাম ভিতৰত ইটাৰে কাটি থোৱা থাকে, খালি বাহিৰেদিহে মাটিৰে লেপি থোৱা থাকে। देखा है तूने जो जाना है हूँ भी नहीं भी हूँ मैं वो चाहोगे तुम কিমান ধুনীয়া লাগিছে। जाऊंगा वैसे चाहो तो वादा ये ले लो तुम एक मुसाफिर हो मैं कोई राह अनजानी तुम एक मुसाफिर हो मैं कोई राह अनजानी मन चाह मोड़ दे तो मेरे यार बात बन जानी रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी ইমান ধুনীয়া এনভাইৰনমেণ্ট। ইটো চাইডে আমাৰ যাবলৈ টাইম নহ'ল। যদি আকৌ এবাৰ আমি যাওঁ তেন্তে আপোনালোকক দেখুৱাম। ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব
আৰু আপোনালোকে যদি আমাৰ চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিডিঅ' চাইছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।